हेलो गाइस शुभ सकाळ समस्ते भलरे थांतु मु भूया ब्लॉगर बापन पुणी आथरे आमर गोटे नुआ भिडियो नहीं पलि आसचु आमर आज छेड़ चराउचु देखबो छेड़ आमर केमति चरुची ए देखो ए गाय छेड़ कालिया छेड़गा नलिया छेड़गा आमर एगा सब बगालिया गायगा देखुथो छेड़ बगाल करजो नेगा छेड़ चराउचो ना अच्छी चलाउछनी कि मोर केतरा छेड़ अछि 10टा 10टा 15 10टा के दिन धरा चराउचो केमति नागुची खरा रे केमति नागुची केन दिन के बोल लागुची यार भल लागुची ना देखो हमर एगा सब अछन एगा ए गाई छेड़ी गाई गोरु चरुची छेड़ी सब याडे चरुची हमर टिके जागा हला कंजेस्टेड अछि से नै रे कालिया अछि तीनटा जे जुको जुको हमर बहुत एठी हला तर जोक जे तर आमे किंतु जानि पको संगे संगे हमर चढ़ला माने पाछ पे धान खाइ गेलान बे खेलो हट हट जा देखो हम पूरा हलिया चरुची कौन ना की खबर को तो तिके दिन होला छेल चरेलेनी ना हलिया हलिया चरज ना छेल चरज हलिया गाई केतरा रखिछ या जे दुईटा रे पाछरे दुईटा अरे खाले गोरा जी गाईटा आनी के जन्म करलानी के कला पकड़ से छुटेइटे खरा कटाइनी हैं ए खरा तक काटी जाइछिल खरा गाँ लोक मन हला एमती हमर खरा काटियानी जते खरा हले भी खरा काटियानी हमर नहीं गो हां खरा काटियानी जते खरा हले की खाउतले सान बेला तू खरा काटाइनी तके की खाइबे भा सते बेला तमे महुर ने था पखाड़ पे ऐसे ढेकी रे से कुंडा इना नक तो भोल भोल खाउछे जान ले सते कमार ए बण बोइताड़ू कानसड़ा साग नहंगा साग केते रकम सैगा खाइ छ नागे बोड़ी कोड़ सैगा खाइ छ सता छु सैगा एना चास होउछ नि यार इना असा सतर चास होतला ना एबे तास होतला जे से तक हम चाउल भी देइनी किछि नहीं जान ले आ तास करोन जे चाउल के पाखो देला चाउल के पाखो देला से तक तो चाउल से मशीन और से चाउल देला बुढ़ी तोर वीडियो बनाउ जी हां बना वीडियो बनाला मोर पास गेला बनाओ बनाओ बुढ़ी न की हला हां बनाओ वीडियो बनाला जे की हला बनाओ से तक चाउल से भाई कोना देखे लाइक सब्सक्राइब करबो को लाइक करबो को एंती कर लाइक हां सब्सक्राइब को मजा सब्सक्राइब मजा नेला कहो सब्सक्राइब हम कहि दउ छु को सब्सक्राइब को हो तो जे बागो भाई को सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब मजा नेला अच्छा सब्सक्राइब से कहि पारुनी भाबो तला के अमल रो लुक तुम जानि पारथबो मासी को लाइक दबो कमेंट रे जणेबो सब्सक्राइब करो चाउल नहीं बोड़ को जोड़ को से खाइ हम आके बन बोतालू सुनी सा ए से यहां का से हतल खाइ मन से ने ते सहीगा अरे धान और चाउल बोले पाइबे ने सोआ चाउल खाके धान केने सरे की ओसरे आखाने छोणी पोचा चाउल से 1 किलो के 2 किलो खनि आगे देखो आए मनाना ताराइगा ये धान कोळे की नहीं छी की करबे ना ये धान से कुकड़ा खाया की खाया कुकड़ा खायागा अच्छा तबले हमर एतकी भी मिलुथलानी सरे की ओसरे चाउल रांधो ना सरे गोलिया पानी नाडी दे अरे मोहर लेखा देखी बारथबे केमती बचुतले सेते बेले एना सना खाइ के पूरा लोक माने बिरयानी खाउछन मटन खाउछन चिकन खाउछन पिज्जा खाउछन लोक माने आजकल पिज्जा माने की जानि थबे ने हमर गार लोक केमती ताले मन सेजन भाबो नौकरी नाही हाय साड़ से ना कर तो इना भी बुढ़ लोक माने बचन गां रे आजकल तो 40
40-50 ବର୍ଷ ହେଉଛି ନଗମା ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାନି ହଳିଆ ଚରାଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି ଖାରାରେ ଖାରା କାଟୁଛିନି କହୁଛି ଓ ଭାଇ ଆମେ ସିନା ଏସି ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ନା କହୁଛ ଏତିକିରେ ଖାରା କାଟୁଛି ଆମର କେ ଦେଖ ଏମାନେ ଖାରାରେ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଖାରା କାଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗରୁ ଖାଉଥିନି କହିନି ପୁରା ଶୁଣିଲି ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ତରଲି ଗଲା ପୁରା କଥାରେ ମାନେ କହିନି ଯେ ଏମିତି କଥା এইଭଳିଆ ଆମର ଏନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ଏନେ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ନାଗରେ ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ ସାର ଦିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେଲା ଛେଳି ଚରାଉ ତ ଗାଁରେ ଆର୍ କି ଛେଳି ଚରାଇବୁ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଏନା ଧାନ କାଟା ଏନା ତ ମେସିନ୍ ଆସିଗଲାନି ମେସିନ୍ରେ କାଟା ହେଇଗା ତ ଏଇ ବିଲରେ ହୋଇକା ସବୁ ମେସିନ୍ରେ କାଟା ହେଇଛି ଏ ପଛରେ ଦେଖ ମୋର ପଛରେ ଦେଖ ଏଗା ହଳିଆ ଗାଈ ସବୁ ଚରୁଛି ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠମେ ଘର କାମ କରିନେ ଖାଇନେ ଛେଳି ହଳିଆର କାମ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକେ ଭୁଲବନି ଗାଁରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଜଣେ ଆମ ମାମୁଁ ଆଠ ତାଙ୍କର କିଏ ଯାତ୍ରା କରିଦେନି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଇଏରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳେଇ ଖାଇବାନି ବୋଲି ଆମର ବିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନାଗା ହେଉଥିଲା ଧାନ ପକା ହେଉଥିଲା ତଳା ପକାଣିଆ ବେଳେ ନାଗା ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଛେଳି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚରୁଛି ପୁରା ଖେତ ହେଉଛନ୍ ଏନା ବିଲକେ ଛେଡ଼ ମୋର ଧାନ ଖାଇବା ପୁରା ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଛେଳି ଚରେଇବୁ ନା ଏଇଠି ଛେଳି ଦୌଡ଼ିଆ ଘରେଇକି ପଳେଇବା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହାଟା କି ଧାନ ଖାଇଲାନି ହଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ତୁମେ ଯାହା ଦେଖତେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ ଭାଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଗାଁଉଲି ଛୁଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ଫିର୍ ବି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ଗାଁର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଉନରେ ରହିବା ବହୁତ ଅଲଗା ଏଠି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଦୁନିଆ ଆମର ଗାଁ ଚାଲେ ସବୁ ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ କିଷାନ।